Anytime Fitness in Lawson, Lanson di ay. Murag Lawson nga pagkaunan. Dirira na siya doon sa Red Horse, Four Seasons, Hot Pot City. Okay po. Naday dito yung x-ray. So, gwapo na kay ang luggage lab. Muna. Nandito na po tayo sa Lawson's Place. Lanson di ay. Love kong Lawson kay convenience store. I can smell the... So guys, ayaw magpa manul-manul ha. Nasa 3rd floor ang check-in dito sa Lanson. This is my first time, yes. Please be guided. So dili ihatag ang bag. We are now here. Yes, my love. Guys, nag-request si Doc pag-picture daw. Pag-picture daw sa iya. Tagan pa din yung rules and regulations niya sa Lanson eh. So, maganda yun nga hotel. Ha? Okay, Doc. Okay, Doc. Naghan nag-explanation eh. Go. So, mani mo ha? Room tour. Contract. Yes. May pa peacock. Di, ako lang. Di, pil ko. So, guys, hindi din guys. Wala pakuan. Sige na siya. Hotel. My love. Okay ka. Let's go mga guys. Let's have a room tour. So nandito na po tayo 728. Let's go. Come on guys. Uy, it's already open. Happy ka? May gumagamit sa... Tapos na, bakit nandiyan yung pen? Sa other room siguro ito. Huwag sa ito. Ito na, tubig. Can you hear it? Very good. Ha? Ha? La? Sorry! Noon lagi. Wait. Ha? What? 38 mo ta. Nandiyan siguro no. Kaya ang pen na dito. Oh no. So guys, it's a trap na ay tao na 7 to 8. Kita daw. 738? Yes. Back to the lobby. It's an incident report here in Lanson. Why are you giving us the same room as the guy there? He's taking a shower and I wondered why the lights are on and the fan is on the desk. Oh my god, such a horrible experience here in Lanson. May di pa rin na. Guys, there's something fishy here in Lanson. What's your experience, Mayla? Okay, everything is under control. We should have the buffet breakfast for 3 days. Ay, tulang guys. Kaya muli na tayo at 5:30 a.m. Wrong flight. Patik-atik interview sa ang face na nagbugot-bugot. That's an incident report. Anong taka? Dili, I wondered why the lights are on. It's his fault. Ha? Unsa na ta? Let's see. Pwede ta magkita atong iyahang. Pwede ta magkita atong na abrihan. So guys, take 2. Asa na ta sa level? Di
na to sa 738 because we're upgraded on the highest floor. Unya, nagtapad lang mangguna din ha sa levels ha. Ano, pindutais. Ako pa itong na-video. Covered to tanan ba? Pero hindi yung malaga sayang na wala na ko na record. So, ato nang i-video karon tanan guys. Okay, let's go to 11:28. Dapat siya mag... Tura ako mga 11:28 na secret door. 38? Tungkol na ba? So, I'm good. Hi. Let's get inside. Tour mga guys sa Amazon. Nandito na tayo. Sure na tayo nandito na talaga tayo sa 11:28. Okay, basta on jud ang ilahang light. Ayo, manulod na jud mi ha. Bisig day naligo na po din ha. Check lang jud na dili man naka-on ang aircon. Pero walay pen. I saw the pen on top of that board. Room tour. So, may pa Nespresso mga guys. Tapos wala lagi welcome man lagi kanila din ha, Mr. Montes. Ay, pag-ana na ko, ana na ko, pag-ana na ko, i-check na ko ang water, babe, pag-ana siya, there's somebody inside the room, oh my God, may gani, napa-isa ka door, gate, wala, frosted ang unsa, ang shower room, kita siya ito iyahang patoy-toy. There, safe. But why we access the room? Oh, that's the incident report. So, Dr. Montes na gyud ni na din niya. Dili ni siya ano SMDC 1 ka. So, mo ni siya guys. Mana ang room tour. Uy, kina-shock na mi sa amuhang first experience niya.